ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعاشروہن بالمعروف صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، گزشتہ جمعہ میں بات چل رہی تھی کہ گھر کے اندر کی زندگی کو کس طرح خوشگوار بنایا جائے، کس طرح سنوارا جائے، اور وہ طریقہ ہمیں سیرت میں ڈھونڈنے کی ضرورت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور واقعتاً یہ مسئلہ آج کے زمانے کا بہت ہی حساس اور بہت ہی اہم مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اس لیے کہ انسان کو گھر کے اندر سکون نصیب نہ ہو، گویا کہ انسان کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ انسان گھر اس لیے جاتا ہے تاکہ باہر کے جو ٹینشن ہیں، باہر کی جو پریشانیاں ہیں اور کام کی وجہ سے جو پریشر ہے اور تھکن جو ہے وہ ختم ہو جائیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی باہر سے تھکا ہارا گھر پہنچے اور گھر پہنچنے کے بعد اس کو اور زیادہ گھر میں پریشان ہونا پڑے، اور زیادہ پریشر میں آنا پڑے، اور زیادہ وہ آدمی تھک جاتا ہو، تو گویا کہ اس کے لیے زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ اسی لیے گھر کے اندر کی زندگی کو خوشگوار بنانے کی بہت ہی اس زمانے میں ضرورت ہے۔ گزشتہ جمعہ میں بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئی تھی، اور ان باتوں میں ایک بات یہ بھی تھی کہ شادی ہونے کے بعد شوہر کے اوپر بیوی کے 3 بڑے حقوق آتے ہیں۔ ایک کھانا، دوسرا کپڑا، تیسرا بیوی کے لیے رہنے کے لیے گھر۔ یہ 3 حقوق بہت بڑے حقوق ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی حقوق ہیں، لیکن یہ 3 حقوق بہت ہی بڑے ہیں، اور ان 3 چیزوں سے 24 گھنٹے انسان کو واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ کھانے کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، کپڑے کے بغیر، گھر کے بغیر آدمی صحیح طریقے سے زندگی گزار نہیں سکتا۔ تو شریعت اسی لیے حکم لگاتی ہے کہ شادی ہونے کے بعد شوہر کے ذمے عورت کے جو حقوق ہیں ان میں سے 3 بڑے حقوق ہیں۔ ایک اس کے لیے کھانے کا صحیح انتظام کرنا جائے، اور دوسرا حقوق جیسا کپڑا ہم پہنتے ہیں ویسا ہی کپڑا اس کو پہنایا جائے، اور جو گھر میں ہم رہتے ہیں جس طریقے کی سہولتیں ہمارے لیے ہم پسند کرتے ہیں
वैसी ही सहूलतें, वैसा ही घर अपनी बीवी के लिए भी इंतजाम करे। ये 3 बड़े हुकूक हैं। आज कितने घर ऐसे हैं मुसलमानों के जिन घरों में हर वक्त लड़ाइयाँ रहती हैं, झगड़े रहते हैं, परेशानियाँ, बाहर की परेशानियाँ अलग हैं और अंदर की परेशानियाँ अलग हैं। इंसान, आदमी जब बाहर से घर जाता है तो उसको घर में और भी ज्यादा परेशान होना पड़ता है और ये लड़ाइयाँ झगड़े तलाक तक चले जाते हैं। तो आज जो है ये मसला बहुत ही ज्यादा होता जा रहा है। छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें होती हैं कि अगर उनको संजीदगी से सोचा जाए और हर वो आदमी जिसके अंदर तहजीब, तरीका और वो आदमी माशरे के अंदर अच्छा समझा जाता हो, तो हर उस आदमी के निगाह में वो चीजें कोई बड़ी चीजें नजर नहीं आती, बल्कि बहुत ही छोटी और बहुत ही मामूली चीजें होती हैं जिनकी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं और ये लड़ाइयाँ झगड़े तलाक तक पहुंचा देते हैं। तो इसलिए आज के इस जमाने में घर के अंदर की जिंदगी के माहौल को, घर के अंदर की जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करना है और उसके लिए हमको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों के साथ घर के अंदर कैसी जिंदगी गुजारी है। और इसी तरीके से बहुत सारे हमारे अकाबिर हैं, बहुत सारे बुजुर्गान दीन हैं जिन्होंने घर के अंदर की जिंदगी बेहतर से बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी बातें, बहुत सारी शराइत लिखी हैं, बहुत सारी किताबें इसके ऊपर हैं। खुसूसन हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार साहब दामत बरकातुहुम ऐसी शख्सियत है कि अल्लाह जो है आज बड़े बड़े अकाबिरीन ने इनका शुमार फरमाया है कि इस खुसूसन इस मसले के ऊपर, यानी कि घर के अंदर की जिंदगी को बेहतर से बेहतर कैसा बना जाए, खुशगवार कैसा बनाया जाए, अच्छा सा अच्छा घर का माहौल कैसा बने, इसके ऊपर हजरत जो है बहुत ही एहतमाम के साथ अपने बयानात में बोलते रहते हैं, किताबें लिखते रहते हैं और हजरत को इसके ऊपर बहुत ही बसीरत है। तो हजरत की बहुत सारी किताबें हैं इस मजमून के ऊपर कि घर के अंदर की जो जिंदगी है उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कैसे कोशिश की जाए। और कुछ गलतियां मर्द से भी होती हैं और कुछ गलतियां औरत से भी होती हैं, लेकिन हजरत जो है कुछ जगह जो है सिर्फ मर्द हजरात की गलतियों का तस्करा कर रहे हैं और कुछ किताबों में औरतों की गलतियों के ऊपर निशानदही कर रहे हैं। तो एक किताब में हजरत ने लिखा है कि घर के अंदर की जो जिंदगी है वो जिंदगी खराब होने के लिए और उस जिंदगी को खराब करने के लिए शौहर की 10 गलतियां होती हैं, शौहर की 10 गलतियां, और इनको हजरत फरमाते हैं कि ये बड़ी गलतियां हैं। इन बड़ी गलतियों की वजह से घर के अंदर का जो सुकून है वो खत्म हो जाता है, घर के अंदर का जो माहौल है वो खराब हो जाता है, घर के अंदर की जो जिंदगी है वो खराब हो जाती है। उससे पहले पहले हजरत जो है एक बात समझा रहे हैं कि अगर कोई आदमी शादी करके किसी औरत को अपने घर में लाता है तो औरत जो है मर्द से 3 चीजें चाहती है। औरत मर्द से 3 चीजों की हिर्स रखती है, 3 चीजें चाहती है। सबसे पहली चीज औरत ये चाहती है कि मेरा शौहर मेरा मुहाफिज है, मेरा तहफ्फुज करने वाला है, मेरी हिफाजत करने वाला है, चाहे उसकी इज्जत की हिफाजत हो, चाहे उसके माल की हिफाजत हो, चाहे और कोई चीज हो। हर आने वाली औरत यही चाहती है और यही उसके दिल में रहता है
کہ میں اب اپنے ماں باپ کے گھر سے اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہوں، جس طرح میرے باپ میرے محافظ تھے، میری ماں میری محافظ تھی، اسی طریقے سے اب جو ہے پوری زندگی میرا شوہر میرا محافظ رہے گا، میری حفاظت کرتا رہے گا، میری عزت پہ آنچ نہیں آنے دے گا۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ اور دوسری چیز حضرت فرماتے ہیں کہ توجہ، مرد کی توجہ عورت کے اوپر، یہ جو ہے تحفظ ہو یا توجہ ہو، یہ عورت کے کچھ حقوق میں سے آتے ہیں۔ بڑے حقوق تو 3 اس کا تذکرہ ہو چکا، لیکن اس کے بعد جو حقوق ہیں اس میں سے ایک حق یہ ہے کہ شوہر جو ہے اپنے عورت کا محافظ بنے، اپنے عورت کی حفاظت کرنے والا بنے، اور اپنی بیوی کی مکمل طریقے سے حفاظت کرنے کا اس کے اندر جذبہ ہو، شوق ہو۔ اور اسی طریقے سے دوسری چیز عورت یہ چاہتی ہے کہ بھئی میرا شوہر میرے اوپر جو ہے توجہ کرتا رہے۔ توجہ کی ضرورت ہے، بے توجہی جہاں ہوتی ہے وہاں بہت ساری غلطیاں وجود میں آ جاتی ہیں، بہت سارے گناہ پیدا ہو جاتے ہیں، اور جن کی وجہ سے لڑائیاں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز جو ہے ہمت افزائی، حوصلہ افزائی۔ کوئی کام بیوی سے ہو تو شوہر کے لیے ضروری ہے کہ شوہر جو ہے اس کی ہمت افزائی کرے، اس کی حوصلہ افزائی کرے۔ مثال کے اعتبار سے بیوی جو ہے ہمارے لیے کھانا پکاتی ہے، ہمارے کپڑے صاف کرتی ہے، ہمارا گھر صاف رکھتی ہے، ہمارے بچوں کی جو ہے تربیت کرتی ہے، ہمارے بچوں کی جو ہے پرورش کرتی ہے، تو ان کاموں کی وجہ سے بیوی کی جو ہے کیا کرتے رہنا چاہیے، ہمت افزائی کرتے رہنا چاہیے، اس کی جو ہے تعریف کرتے رہنا چاہیے کہ بھئی آج جو ہے کھانا جو ہے بہت اچھا بنا، آج آپ سے جو ہے یہ کام بہت اچھا ہوا۔ اس طریقے سے 2-4 باتیں اگر شوہر کے طرف سے کہی جائیں تو یہی 2-4 باتیں کتنی بھی بیوی کی محنت لگ جائیں، وہ تمام محنت کا جو تھکن ہے وہ تھکن دور کر دیتا ہے۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، ایسا نہیں کہ بھائی مفتی صاحب جو ہے اپنی طرف سے باتیں بنا رہے ہیں، بلکہ بہت بڑے اللہ والے حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ اور یہ 3 چیزیں جو ہیں بیوی کے حقوق میں سے آتے ہیں۔ اب اس کے بعد حضرت جو ہے لگاتار 10 غلطیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ان 10 غلطیوں کی وجہ سے انسان جو ہے اپنے گھر کے ماحول کو خراب کر لیتا ہے، شوہر اپنے گھر کے اندر کی زندگی برباد کر لیتا ہے۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے بیوی کو نظر انداز کرنا۔ بھئی شوہر باہر سے آیا گھر میں، اور گھر میں جو ہے ماں بھی ہے، اس کی بہن بھی ہے، بھائی بھی ہیں، بہت سارے لوگ بھی ہیں، تو یہ آدمی آ کر اس کا رویہ کیا رہتا ہے، آتے ہی سب سے بات کرے گا، ماں سے بات کرے گا، اپنی بہن سے، اپنے جو ہیں تمام جو رشتہ دار ہیں تمام سے بات کرے گا، لیکن بیوی کے اوپر توجہ نہیں دے گا، بیوی کو نظر انداز کر دے گا۔ اور حضرت فرماتے ہیں جہاں شوہر بیوی کو نظر انداز کر دیتا ہے اسی وقت سے بیوی کے دل سے شوہر کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ شوہر کی اہمیت بیوی کے دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ اچھی بات ہے کہ بھئی گھر میں جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ اپنی ماں ہے، اپنی بہن ہے، اور بھی کچھ لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بات کرتے کرتے اپنی جو ہے بیوی کے ساتھ بھی بات کرنا یہ بھی حقوق میں سے آتا ہے۔ اگر کہیں شوہر اپنی بیوی کو نظر انداز کر دیا تو اسی وقت جو ہے شوہر کی اہمیت بیوی کے دل سے ختم ہو جاتی ہے، اب بیوی کی بھی توجہ شوہر کی طرف نہیں ہوتی۔ تو یہ سب سے بڑی غلطی ہے، اور یہ میں نہیں کہتا کہ سب کے گھروں میں یہ ہو رہا ہے، کچھ گھر ایسے ہیں جس میں یہ غلطی ہوتی ہے، اور جن گھروں میں یہ غلطی ہو رہی ہے وہ لوگ اپنی اس غلطی کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ غلطی سدھر گئی تو پھر جو ہے بیوی کے دل میں ہماری محبت آئے گی، بیوی بھی جو ہے ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ جب بیوی کے دل میں ہماری محبت آ گئی، ہم جو ہے اس کے نظر انداز نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس کا حق ادا کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ گھر جو ہے سلامتی کے ساتھ، سکون کے ساتھ چلتا رہے گا۔
अब दूसरी गलती जिसके ऊपर हजरत जो है निशानदही कर रहे हैं कि बार बार औरत को तलाक की धमकी देना। औरत को तलाक की धमकी, कोई गलती औरत से हो जाए, हालांकि वो गलती ना हो लेकिन शौहर की निगाह में वो गलती हो, तब भी बहुत सारे लोग जो है तलाक की धमकी देते हैं, अगर तो इस तरह करते रहे तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, मैं तुझे तलाक दे दूंगा, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। शरीयत ने गुज़िश्ता जुमा में मैंने कहा था कि ये रिश्ता ऐसा रिश्ता है, इस रिश्ते का मतलब सिर्फ शादी हो गई और निभा नहीं हो सका, तलाक हो गई, ये मतलब नहीं है। बल्कि शादी का मतलब ये है कि दो खानदान जिसमें आपस में पहले से कोई ताल्लुक नहीं था, दो आदमी, एक मर्द और एक औरत जिनमें पहले से कोई ताल्लुक नहीं था, शादी की वजह से, निकाह की वजह से ऐसा ताल्लुक पैदा हो जाता है कि वो ताल्लुक या तो शौहर की मौत तक या फिर जो है औरत की मौत तक बाकी रहता है, और मौत के अलावा कोई चीज इस ताल्लुक को तोड़ नहीं सकती। उस रिश्ते को निकाह और शादी कहा जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं धमकी देते रहते हैं तलाक की, तो हजरत फरमाते हैं कि जहां औरत की किसी गलती पर, किसी जो है चूक पर शौहर जो है छोटी छोटी बातों पर आकर अपनी बीवी को तलाक की धमकी देता है, तो वो उस औरत के दिल के अंदर शौहर की कुछ भी अहमियत नहीं रहती, मोहब्बत खत्म हो जाती है। तो इसलिए जरूरी है कि तलाक की धमकी ना दें। तलाक अगर देना है, शरीयत में इजाजत दी गई है, लेकिन कब? बहुत ही मजबूरी के दर्जे में, बहुत ही मजबूरी के दर्जे में। उसके बहुत सब्र किया, सब्र करने के बाद निभा नहीं हो सक रहा है और दोनों में बिल्कुल जो है मोहब्बत पैदा नहीं हो रही है और दोनों में तनाव बढ़ रहा है और दोनों में नफरतें बहुत ज्यादा हो रही हैं और बहुत ही कोशिश कर लिया लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा है, तो ऐसे मजबूरी के दर्जे में हम जो है तलाक ले सकते हैं, तलाक के बारे में कदम उठा सकते हैं। ये एक मजबूरी है बस। इसके अलावा अगर कोई आदमी जो है अपनी बीवी को बार बार जो है तलाक की धमकी देता रहे, तो उसकी जो है उस शौहर की इज्जत बीवी के निगाह में नहीं रहती। तो इसलिए जरूरी है कि जो लोग बार बार तलाक की धमकी देते रहते हैं, और आजकल जो है बहुत ही ऐसा जो है फैशन का जमाना हो चुका है, लोग जो है तलाक को गाली की जगह इस्तेमाल करते हैं, गाली की जगह डांटने के लिए तलाक का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। यह बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। अगर बीवी से गलती हो रही है तो उसको डांटने का शौहर को पूरा हक है। ऐसा नहीं कि भाई बीवी गलती कर रही है, शौहर को इजाजत नहीं है डांटने की, तो ये बात भी नहीं है। पूरा हक है शौहर को डांटने का बीवी को, लेकिन डांटते हुए अपनी जबान से तलाक का लफ्ज बिल्कुल बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। अगर निकल रहा है तो औरत के दिल के अंदर ये बात आ जाएगी कि भाई ये आदमी बेकार आदमी है, कभी भी जो है इससे जो है हम भरोसा नहीं कर सकते, कभी भी आदमी जो है मुझे छोड़ सकता है। अब ये बात बीवी के दिल में आ गई तो मुकम्मल तरीके से 100% तरीके से हमारी खिदमत बीवी कैसे कर सकती, हमसे मोहब्बत कैसे कर सकती है। अब जब ये दिल में बात बैठ गई तो फिर छोटी छोटी बातों में तनाव कैसे नहीं होगा, जो छोटी छोटी बातों में झगड़े क्यों पैदा नहीं होंगे। तो इसलिए जरूरी है कि छोटी छोटी बातों पर जो है तलाक की धमकी ना दे। तीसरी बात औरत फरमाते हैं कि दूसरी शादी की धमकी देना, कि भाई कुछ गलती हो जाए तो फौरन जो है कह रहा है कि भाई अगर इस तरह करते रहे तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। ये भी जो है बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा जो है दिल आजारी वाली बात है। अगर इस तरह कहता रहा शौहर तो फिर जो है बीवी यही सोचते रहेगी कि भाई कभी ना कभी एक दिन जो है ये आदमी मुझे छोड़ के चले जाएगा, किसी दूसरे से जो है शादी कर लेगा। तो इसलिए जरूरी है दूसरी, तीसरी, चौथी शादी की इजाजत है शरीयत में। गुज़िश्ता जुमा में मैंने कह दिया था कि दूसरी शादी आमतौर से हमारे मुल्क में नहीं होती। उसकी वजूहात मैंने बता दी, क्यों नहीं होती, किस लिए लोग जो है हिम्मत नहीं कर पाते। बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन
जो लोग अपनी बीवियों को, अपने घर वालों को जो है दूसरी शादी की धमकी देते रहते हैं, उनकी इज्जत बहुत ही जो है घट जाती है, बीवी की निगाह में वो आदमी जलील हो जाता है। ये मसला अलग है कि भाई दूसरी शादी अगर करना चाहे उसके लिए कुछ शराइत हैं, अगर वो शराइत पाए जाएं तो बीवी की इजाजत के बगैर आदमी जो है शादी दूसरी कर सकता है। लेकिन मैं तो यही समझता हूं कि हमारे इस माहौल के अंदर वो शराइत पाए नहीं जाते। दूसरी शादी की आदमी को जरूरत नहीं होती, लेकिन जो लोग अपने घरों में दूसरी शादी की धमकी देते रहते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि शौहर की इज्जत बीवी की निगाह में नहीं रहती, मोहब्बत उसके दिल में नहीं रहती। अब जो है मजबूरी है, शादी हो चुकी है, तलाक अगर ले लिया तो बेइज्जत हो जाएंगे, तो मजबूरी के दर्जे में बीवी जो है उसके साथ चलती रहेगी, लेकिन मोहब्बत उसके दिल में नहीं रहेगी। इससे बचने की जरूरत है। इसी तरीके से चौथी गलती, बीवी को वक्त ना देना। काम मुकम्मल हम जो है बाहर का कर रहे हैं, लेकिन बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है हमारा घर खराब होने के लिए। हजरत पीर जुल्फिकार साहब दामद बरकातुहुम बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। इससे पहले भी शायद मैंने ये वाकया आप हजरात को सुना दिया था कि हजरत के दो मुरीद थे, दोनों जो है मियां बीवी थे, दोनों जो है अच्छे पढ़े और अच्छे जो है दीनदार घराने से ताल्लुक रखते थे, लेकिन दोनों में जो है शादी होकर बहुत ही मुख्तसर जमाना हुआ था, 2-3 महीने हुए थे, तो दोनों में निभाव नहीं हो सका। दोनों ने फैसला किया कि भाई 8 से 6 महीने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तलाक ले लेंगे। फौरन तलाक नहीं ले रहे हैं, तो ये भी जो है बहुत बड़ी जो है अच्छी बात है कि दोनों मिलकर जो है फौरन तलाक नहीं लिए, ठंडे दिल से सोच समझकर कदम उठा रहे हैं कि फौरन हम तलाक नहीं लेंगे, बल्कि 8 से 6 महीने के बाद हम तलाक लेंगे। लेकिन दोनों जो है हजरत से बैठे, हजरत के पास आए, हजरत से कहा कि हजरत हम दोनों को जो है जम नहीं रहा है, दोनों में निभाव नहीं हो रहा है, हमने फैसला किया है कि 8 से 6 महीने के बाद हम दोनों जो है तलाक लेके अलग हो जाएंगे। तो हजरत ने कहा कि भाई तलाक लेना नहीं लेना वो आपकी मर्जी, इसमें मैं आपके दरमियान में दखील नहीं होना चाहता, लेकिन दोनों से हजरत जो है अलग अलग बात करके कहते हैं कि भाई ये 2 बातें मैं जरूर कहता हूं, अगर इन 6 महीनों में तुम उन बातों पर अमल कर लोगे तो हो सकता है कि तलाक लेने का जो आपने इरादा किया है, नियत किया है, वो नियत और वो इरादा जो है आपका खत्म हो जाए और आप दोनों जो है मोहब्बत से पूरी जिंदगी रहने का इरादा करें। तो उन्होंने पूछा कि हजरत वो क्या बातें हैं? तो हजरत ने कहा 2 बातें, 2 बातें जो है शौहर से और एक बात बीवी से। शौहर से हजरत कहते हैं कि भाई जब भी तुम बाहर से घर के अंदर आओ तो घर के अंदर आने से पहले पहले सलाम करके अंदर आ जाओ। दरवाजे में खड़े होकर सलाम करो, सलाम करके घर में आओ। अब दूसरी बात हजरत जो है शौहर से कहते हैं कि भाई बाहर रहकर आपने जो काम किया है, काम की वजह से आपके ऊपर जो प्रेशर है, आप जो है बहुत थकन में आ चुके हैं, आपके ऊपर जो है आप जो है बहुत डिप्रेशन में चले गए हैं, वो तमाम डिप्रेशन और वो तमाम जो है प्रेशर और वो तमाम थकन, वो तमाम टेंशन है घर के दरवाजे के बाहर छोड़ दो और घर के अंदर इस नीयत से आओ कि मैं इस घर का मालिक हूं, मैं इस घर का बड़ा हूं, इस शौहर का मैं, इस औरत का मैं शौहर हूं, इस नीयत को लेके घर के अंदर आओ। अब बीवी से हजरत उस औरत से कहते हैं कि भाई आप जो है किचन में रहती हो, काम करते करते आप जो है थक जाती हो, तो आप क्या करो, किचन से जब बाहर निकलो तो इस नीयत से निकलो कि अब मेरा पूरा काम खत्म हो चुका है, अब इस घर में मैं दाखिल हो रही हूं। किस नीयत से? इस आदमी के बीवी होने की नीयत से, इस घर की मलिका होने की नीयत से मैं इस घर में कदम रख रही हूं। इस सुन्नत के ऊपर कुछ दिन अमल कर लो, उसके बाद आपकी मर्जी। तो दोनों गए, दोनों जाकर शौहर भी जो है इन 2 बातों पे अमल कर रहा है, बीवी भी इस बात पे अमल कर रही है। 3 महीने भी नहीं गुजरे, दोनों फिर हजरत के पास वापस आते हैं, कहते हैं कि हजरत हमने जो फैसला पहले लिया था तलाक लेने का, हमने उस फैसले को खत्म कर दिया है। इंशाअल्लाह जब तक हमारे बदन में सांस बाकी रहेगी हम क्या करेंगे, मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारेंगे। तो ये असल चीज है
کہ بھئی باہر سے آ رہا ہے، ہم جو ہے باہر سے جاتے ہیں، باہر کے ٹینشن اندر لے کر نہ جائیں. اندر اگر لے کر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر جو ہے وہاں سے جو ہے لڑائیاں اور وہاں سے جو ہے نفرتیں، وہاں سے جو ہے تناؤ زیادہ ہو جائے گا، پھر نباؤ نہیں ہو سکے گا. تو اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، گھر کے باہر کا مسئلہ گھر کے باہر رکھیں، گھر کے اندر کیسے رہنا ہے اس کو سیکھیں. اور وہ سیکھنا کہاں سے؟ ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، اللہ کے نبی کے اسوے سے. اگر اس طرح زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھر کا ماحول جو ہے بہت ہی بہترین بنے گا، اور گھروں میں اندر لڑائیاں نہیں ہوں گی، جھگڑے نہیں ہوں گے، اور ہمارے گھروں میں سلامتی رہے گی، ہمارے گھروں میں برکتیں رہیں گی، رحمتیں رہیں گی، اور ہمارے گھر جو ہے دشمنیوں کا، ہمارے گھر جو ہے لڑائیوں کا، جھگڑوں کا اڈا نہیں بنے گا. ورنہ اگر ان چیزوں کا ہم نے کچھ بھی حساب میں نہیں لیا تو پھر جو ہے ہر موٹی چھوٹی چیز کے اوپر جھگڑے ہو جائیں گے، اور ہر چھوٹی چیز کے اوپر میں تو کرتے ہوئے طلاق تک بات چلی جائے گی. تو اس لیے ضروری ہے اپنے گھروں کی حفاظت کریں. اور یہ کوئی جو ہے معمولی چیز نہیں ہے کہ بھئی شادی کر لیا طلاق دے دیا، شادی کر لیا طلاق دے دیا. آج مسلمان اس ایک چیز سے بدنام ہو رہا ہے. لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھئی لوگ مسلمان جو ہے شادی کر کے لاتے ہیں، جب تک ان کا دل چاہتا ہے اپنی بیوی کو رکھتے ہیں، جب ان کا دل نہیں چاہتا تو 3 طلاق دے کے بیوی کو اپنی نگاہ سے نکال دیتے ہیں. اس چیز کی وجہ سے آج مسلمان جو ہے بدنام ہو رہا ہے. اب اس وقت ہمارے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ جو بدنامی جس چیز کی وجہ سے ہمارے اوپر آ رہی ہے، ہم سب کو مل کر اس بدنامی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ ختم ہم کو کیسے کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنے گھروں کے اندر کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی، اور جو غلطیاں نہیں ہونے کی ہیں ان تمام غلطیوں سے اپنے گھر کے اندر کی زندگی کو پاک رکھنے کی، محبتوں کے ساتھ، الفتوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.